Mas. Lato-lato ini keder mas. Lato-lato ini keder. Langsung putar DJ Andalan Blizzard Audio. DJ Irfanada from 69 Project. Official and DJ Irfanada from 69 Project. Gimana mas suaranya mas? Lato-lato ini keder mas. Lato-lato ini keder. Lato-lato ini keder ya mas. YouTube tuh. Ini tak komplain mas.
This is special performance from Aeromax Sakti Junior. Langsung putar DJ Aeromax. From DJ Rizky Irfananda and 69 Project. Happy listening.